अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। मैं अपने बेड पर बैठी हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरे पास आकर बैठ गए हों। जब उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने जो देखा वो मंजर मैं आज तक नहीं भुला सकती। ये कहानी मेरी एक वीवर की है। वो कराची में रहती हैं और उनका कहना है कि ये कहानी उनकी भाभी की है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। ये कहानी मेरी भाभी की है। ये उस वक्त का वाक़या है जब मेरी भाभी की नई नई शादी हुई थी। मेरा भाई ज़्यादातर कराची में नहीं रहा करता था। वो काम के सिलसिले में ज़्यादा कुवैत में हुआ करता था। मेरी भाभी एक अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। वो मेरे साथ ऐसे रहती थी जैसे कि मेरी साथ मेरी बहन रहती हो। वो मुझसे हर बात शेयर किया करती थी और हमेशा ही वो हमारे साथ खुश रहा करती थी। फिर एक दिन एक इंतहाई अजीब वाक़या हुआ। मेरी भाभी जब अपने कमरे में गई, शाम का वक्त था। मेरी भाभी ने अपना सारा काम निपटा कर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके पास कोई आकर बैठ गया हो। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जाकर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड उसके पास आकर बैठ गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं और साथ में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। फिर उन्होंने ये देखा कि वो एक घड़ी पहना करती थी। मेरे भाई के हाथ में हमेशा ही उनकी एक फेवरेट वॉच हुआ करती थी, तो मेरी भाभी ने उनके हाथ में वो वॉच नोटिस की। कुछ मिनट बाद ही मेरी भाभी ने उनको हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे हस्बैंड तो यहाँ है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे पास यहाँ हैं। जैसे ही सोच खत्म हुई, उन्होंने देखा कि उनकी शक्ल एक भयानक शक्ल में बदल गई। वो शक्ल इतनी खौफनाक थी कि वो आज भी नहीं भुला सकी। लाल लाल आंखें और बिल्कुल काला जिस्म। जो हाथ वो बढ़ा रहा था वो भी तब्दील होकर कुछ ऐसे डरावने हाथ जैसा हो गया। हाथ पर इतने सारे बाल और इतना काला हाथ था और इतने बड़े नाखून थे कि किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये सब देखकर तो वो बिल्कुल ही खौफजदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। बाद में जब उन्होंने आंख खोली तो उनको पता चला कि एक महज ख्वाब था, लेकिन आज भी वो कहती हैं कि वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। लेकिन उन्होंने इस वाक़ये को एक ख्वाब की शक्ल में दिखाया, लेकिन ये वाक़या एक असली वाक़या है जो उनके साथ गुजरी। एक इंतहाई भयानक जिन ने मेरे भाई के रूप ढालकर उनको ऐसे डराया। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर थी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अब ये कहानी तो मेरी भाभी की थी, तो वो कहती हैं कि ये कहानी अब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरी भाभी का वाक़या तो तब का था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी शादी हुई तो मैं अपने घर चली गई। और इस वाक़ये को अगर मैं आज भी याद करूँ तो शायद कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि ये वाक़या भी एक असल वाक़या है जो मैंने अपने आप से महसूस किया। लेकिन ये वाक़या मैं बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी भाभी हैं, मेरी बहनों की तरह मेरे काफ़ी क्लोज़ हुआ करती हैं। उन्होंने बिल्कुल बहन जैसा ही प्यार है। ऐसा लगता है कि शायद हम सगे बहन हों। पहले तो वो हमारे साथ कराची में रहा करती थी, लेकिन जैसे ही मेरे भाई का काम बाहर सेट हो गया तो वो मेरी भाभी को भी लेकर बाहर के मुल्क में चले गए। मैं उन्हें काफ़ी याद किया करती थी, वो हमें याद किया करते थे। हमारी कॉल पर अच्छी बातचीत हुआ करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया, 2-3 हफ्ते गुजर गए, ना मेरा फ़ोन उनके पास लग रहा था और ना ही उनका मेरे पास। और मैं दिल में यही सोचकर परेशान हो रही थी कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे होंगे। और वो भी वहाँ से बिल्कुल यही सोच रही थी। लेकिन हमारे दरमियान बिल्कुल भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। इस बात का हमें काफ़ी अफसोस भी था। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी भाभी के ऊपर कुछ अच्छे जिन्नात हैं, जिसे अगर आज की दुनिया में बयां करे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन यह एक असल ज़िंदगी में असल वाक़या है। कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला को ज़रिया बनाना हो तो वो कैसे भी बना सकते हैं। उनकी नीयत अच्छी थी और मेरी भी नीयत काफ़ी साफ़ थी।
شاید اس لیے ہمارے درمیان کافی اچھا کنیکشن تھا۔ پھر ایک دن ایک انتہائی عجیب واقعہ ہوا جسے اگر آج بھی سوچوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ میں نے اصل میں محسوس کیا۔ میں نے سوچا کہ میں کپڑے دھو لیتی ہوں، کافی کپڑے ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں تو میں انہیں دھونے چلی جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں انہیں دھونے چھت پر گئی تو اس دن میں نے اپنے بھابھی کو کافی یاد کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس دن میری بھابھی نے بھی مجھے کافی یاد کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں بیٹھ کر یہ کپڑے دھو لیتی ہوں تو پیچھے سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میری بھابھی مجھے آواز دے رہی ہو، اور وہ آواز تو میں آج بھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ بالکل ہو بہو میری بھابھی کی جیسی تھی۔ انہوں نے 3-4 بار میرا نام پکارا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے تو چھت کے دروازے کو بھی لاک کر کے رکھا تھا تاکہ میرے بچے مجھے تنگ نہ کریں۔ نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی یہاں سے باہر جا سکتا تھا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، صرف آواز آ رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی، میں خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوتا تو آپ کیا فیل کرتے۔ وہ منظر میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ میں نے جیسے ہی کپڑوں کو پھینک کر واپس نیچے کی طرف بھاگ نکلی۔ پھر نیچے جا کر جب میری حالت سب نے دیکھی تو مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ ان کے بعد میں نے ان سب سوالوں کو جواب دے دیے۔ اس کے کچھ ٹائم بعد میری بھابھی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن مجھے کافی یاد کر رہی تھی، تو اس لیے وہ چیزیں مجھ سے آواز دے رہی تھی، اور وہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری بھابھی بالکل ٹھیک ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ وہ چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کو نقصانات نہیں پہنچاتی، وہ ہمیشہ ان کی مدد کرتی ہیں، اور جب ان کی امی بھی انہیں یاد کرتی ہیں کہ وہ چیزیں ہمیشہ ان کو بھی ویسے ہی آواز دے کر پکارتی ہیں۔ اور آج بھی میرے ساتھ ایسا کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اب مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ میرے لیے ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے۔ بھی مجھے کافی عزت سے یاد کرتی ہیں تو وہ جنات میرے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو مجھے لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کون سا پارٹ اور کون سی اسٹوری سب سے زیادہ اچھی لگی۔ ریئل واقعات یا کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔